आपण मैंने देखु ए घरटी केते हरर आज्ञा केते भयानक एठाकू मु छिड़ा मत भारी डर लगुच कहीं ए घरटी एत हरर एठारे राति हेले 200 जो लोक मरते आज्ञा तांकरी आत्मा एबे भी एठारे घूरी बुलूची देखु किसी साउंड हो ए गेट रु मुझे एंट्री कली आज्ञा ये देखु पूरा अंधार मुझे गोटे रूमटे रही फास्ट तो ये देखु किसी गाड़ी बाइक सब पड़ी आज्ञा जो बाइक पूरा खत लगिगला देखो पागला जो अच्छी सी हूँ 4 तालार किंतु मु जो ताला को जाइए सी हूँ 6 ताला आज्ञा सी 6 फ्लोर रे साउंड ये कौन कहीं आसला मुझे बुझीपार हेलो फ्रेंड नमस्कार मु आपण मानक जगन्नाथ महालिक आज मु आपण मानकु ए वीडियो रे एमिति एक हंटर हाउस देखेबी जो ठारे 200 लोक प्राण हराइतिले तांकर जो अतृप्त आत्मा एबे भी एठारे घुई बुलुची आसंतु जिबा ए वीडियो रे आमे पारादीप नेहरू बंगला रे थिबा ब्रिटिश मानकर एक हंटेड हाउस अपार्टमेंट बुली जिबा जेउठी राति हेले आत्मा मानकर कराल शब्द शुभे आज्ञा सेठाकार जो ग्रामवासी थे मुझे पचारि से कहते कि एठी पाखापाखि 200 लोक डेथ करते तो तांकर जो आत्मा आज्ञा से आत्मा राति हेले एठारे घूरी बुले ग्रामवासी माने मते कहले से माने देखिचंती से आत्मा को आज्ञा आज आम सकाल सकाल जो बाहरलु एत जोर रे वर्षा होता है आज्ञा तो आम रही 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 जाऊँ कारण आमर जो कैमरा ओदा हो जाए तो आम रही रही जाइलु पाखापाखि आम घर को जो पारादीप तार डिस्टेंस रोचे 140 किलोमीटर आमको 140 किलोमीटर जीवाई पाखापाखि 4 घंटा प्लस लगिगला आज्ञा पारादीप रोड बाटे आपने जीवे आज्ञा तो आपने देखी चाहिए जीवे कारण पारादीप रोड रे बहुत गाड़ी चल प्रचल होता है आज्ञा तो से रोड रे एक्सीडेंट होबार भय बहुत थाए देखु यू आमको आउ 5 किलोमीटर गले आम नेहरू बंगलार से हरर जो अपार्टमेंट पाखे पहुँची पारिबा आपण मैंने देखु ए घरटी केते हरर आज्ञा केते भयानक एठाकू मु छिड़ा मत भारी डर लगुच कहीं ए घरटी एत हरर एठारे राति हेले 200 जो लोक मरते आज्ञा तांकरी आत्मा एबे भी एठारे घूरी बुलूची तो आम एबे से जो भितर को टिके एंट्री करवा आउ गोटे दितला ऊपर को जीवा शायद बेसी ऊपर गले लगुच भांगी पड़ो केतबेले भांगी पड़ो ए घर भरसा नहीं कारण भांगी जाइए पूरा तो चलतु एबे आम टिके घर भितर को एंट्री करवा एंट्री करके देखा आप देखु आज्ञा घरटी केते भयानक आज्ञा देखो पूरा अंधारमय हो पूरा चारिपटे तो यहाँ हूँ से सीढ़ी ये सीढ़ी बाटे ऊपर को जावाई बाट रही तो एपटे देखु किसी भ्यू ये रही एपटे तो आम ए ऊपर को उठिकी जा 1999 मसीह जो महाबात्या होता आज्ञा से महाबात्यार एठारे तो बहुत जन रोते तो से महाबात्यार से माने न खाइबा पाई एठारे प्राण हराइते तो तांकर जो अतृप्त आत्मा आज्ञा एभी भी एठारे घूरी बुलूची चलतु आम ए हंटर हाउस भितर को एंट्री करवा ए गेट रु मुझे एंट्री कली आज्ञा ये देखु पूरा अंधार मुझे गोटे रूमटे रही फास्ट तो ये देखु किसी गाड़ी बाइक सब पड़ी आज्ञा जो बाइक पूरा खत लगिगला कौन पाई ये बाइक पड़ी कौन पाई ये बाइक ये मैंने रही आम कि जापारू आज्ञा ये बाइक बहुत पुराना बाइक देखु ये सब बाइक पड़ी तो यार कारण कौन मुझे जानी आउ देखो जो लिफ्ट थिला से लिफ्ट एटा जीवाई बाट थिला तो से लिफ्ट तो एबे नहीं सब भांगी गलानी किंतु एठी गाड़ी किछि पड़ी शायद ये चोरी गाड़ी के रखी कहीं ना आजिकल देखो बहुत चोरी तो होची बाइक ना तो शायद ताए से बाइक को किए चोरी कर आनिकी ए जगह पकई देइथबो तो पुलिस के जाइथबो से आ बाइक टी को नौ नथिबो देखंतु
ସେଇଆ ହେଇପାରେ କାରଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ତାର ଗେଟ୍ ଏ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଆଣି କିଏ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପକାଇ ଦେଇକି ଯିବ ତାର କାରଣ କ'ଣ କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ନା ଖାଲିଟାରେ କିଏ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟାନକ ଆଜ୍ଞା এই ସିଡ଼ି ବାଟି ଟିକେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଏ ଘରଟି କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ତାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଏଇଭଳି ହେଇଛି ଏ ଘରର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ এইଠାରେ 200 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି ରହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଏଠାରେ ଯେଉଁ 200 ଲୋକ ମରିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟି ପୁରା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଇଏ। ତ ଆମେ ଏବେ 2 ତାଲା ଉପରକୁ ଯିବା 2 ତାଲା ଉପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏ ଘର କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ତାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଏ ଲିଫ୍ଟ ତ ନାହିଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଏଠାରେ ଯଦି କିଏ ଥାଆନ୍ତି ଟିକେ ହାଲକା ମୋତେ ଜବାବ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବାହାର ପଟ ଭିତର ପଟ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ରହିଛି। ଏତେ ହରର ଏଟା ଏତେ ହରର ଆଜ୍ଞା ରାତି ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁରା ବହୁତ କରାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫ୍ଲୋର ନମ୍ବର ମା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ତାର ଯାଇଛି ତ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ ସେଇପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏ କରେଣ୍ଟ ତାର ପଡ଼ିଛି। କରେଣ୍ଟ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ମୋ ଦିନ ଆଜିକେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ମୁଁ ଶେଷ। ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟାନକ ଘର। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯତନନଗର ରାଜ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେଠାରେ କେତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯତନନଗର ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ରାତି ହେଲେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଭେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇପଟରେ କିଛି କିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ପଟକୁ ସାଇଡ଼କୁ ଯିବି ଆଉ ଦେଖିବି କିଏ ସେ ଏମିତି କିଛି କିଛି ହାଲକା ହାଲକା କିଛି କଥା କହୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଯିବି ସେପଟକୁ। ଏଇଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା କିଛି କାହିଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ସାଉଣ୍ଡଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଏ ଘର କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ମାନେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ମୋର ବ୍ଲକ୍ ଗଲା ସବୁ ଗଲା କାହିଁକିନା ମୋର ଜୀବନ ପଳେଇଲା ଆଉ ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବି ସବୁ ଶେଷ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ କେମିତି ଗଛ ଉଠିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଘରଟି କେତେ ପୁରୁଣା ଏ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡୋର୍ଟି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। এটা ঝরকা ঝরকা দেখুন কেমতি ভাঙি যাইছি। এটা হচ্ছে 4th ফ্লোর তো মু এবে 5 ফ্লোর কু যাবি। দেখুন এটি কিছু জিনিসপত্র রক্ষা পাই এটি গোটে ডয়ার টাইপ্রে করে দিয়া হয়েছিল আপনার মানে দেখুন। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ 5 ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ନୁହଁ ତଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପାଗଳାଟେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେଉଁ 4th ଫ୍ଲୋରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପାଗଳାଟେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପାଗଳାଟେ ଏତେ ମାନେ ସେ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ପାଗଳା କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ି ଗଞ୍ଜେଇ ସେଠି ଭରପୁର ସେ ରଖିଛି। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି କିଛି ପଥର କିଛି ଫୋପାଡ଼ିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଝରକା ଥିଲା ସବୁ ଏ ଝରକାର ଯେଉଁ କାଞ୍ଚ
ए कांच सब ये भांगिकी पड़ी कि भाव में सब कांच ये भांगिकी पड़ी आपने देखु देखिपी आसतु आम ए 6th फ्लोर को जीवा केते भयानक आप देखु केते भयानक एठारे किए अछ एठारे किए अच्छी ये कौन तकिया आउ बेडसीट पड़ी साइड से जो पागला मुझे कहनी से पागलार बोधे हम ये पागलाटा खाली भितर रोचे ना आउ कहीं रोनी तार साहस को मानिया पड़े आज्ञा ये जो पागलाटा रोचे ता साहस को मानिया पड़े मते भारी भय लगुच ये देखु केमी भांगी देखु देखिए देखु कहले ये जो गली पड़ो कौन हम काम शेष ए जगन्नाथ प्रभु ये देखु ये जो घरटी भांगी जाइए तार लाट्रिन रूम थिला ये आप देखु ये मत किसी साउंड शुभुची आज्ञा आपण देखु जिते उपरक उपरक मुझे आसूची से भंगा भंगा बेसी देखु किसी साउंड हो पागला तो अच्छी 4 ताला ये 6 ताला किए पागला तो ये 7 तालार अच्छी कि 6 ताला किए कथा कहूँ देखु मुझे गली साउंड कम बंद होगा एवं कि तार साउंड चलती प्रबल डर लगुच साउंडटा कौन हो मुझे निजे बुझीपार भावुँ आउ थे जी से जगह देखो पागला जो अच्छी सी हूँ 4 ताला किंतु मु जो ताला को जाइए सी हूँ 6 ताला सी 6th फ्लोर रे साउंड ये कौन कहीं आसला मुझे निजे बुझीपार देखु साउंड बंद साउंड बंद साउंड किसी साउंड बंद हो साउंड होनी देखु कहीं ना कि साउंड आसूला कहीं ना ये देखु कि साउंड आसूला
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ଅନ୍ଧାରମୟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରୁମ୍ଟି। ସାୟଦ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଯେଉଁ ଚେର ପୁରା ପୁରା ତଳେ ଆସିକି ଲୋଟି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍କାରେ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି। ପୁଣି ମୁଁ ଗଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଉପରକୁ ହେଇ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛି ସେତେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ହେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାୟଦ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଛାତ ଉପରୁ ରହି ମୁଁ ଏଠାକାର ଭ୍ୟୁସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର, ଏଠି ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ଏଠି ତିନିଟା ଘର। এই তিনটি ঘর এতে ভয়ানক আজ্ঞা, এতে হরর। ଯେଉଁ ଘର ରାତି ହେଲେ এটা କରାଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, କରାଳ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା କି ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ତ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ এই ଘରଟି ହେଇଛି। ତ এই ଘରରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।